हेलो स्टूडेंट्स मुके आपण मान स्वागत कर चैनल को जार नाम दधिची ट्यूटोरियल्स। तो पिला माने आज आम कौन पढ़ा ना पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान चतुर्थ अध्याय जार नाम आम देश और आम पृथ्वीर केतक अजଣା कथा आम आज जानिबा एवं कौन शिखिले से विषय आज आम डिस्कसन करवा। तो पिला माने या पूर्व क्लास रे जो माने भी क्लास गुड़िक करन से आम चैनल प्लेलिस्ट को जाई सेटार थिबा पंचम श्रेणी साइंस रे आराम से पढ़ी पारिबो। ता संगरे आम चैनल को सब्सक्राइब करनियो एवं बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहाँ फल रे जते सब नुआ नुआ वीडियो आसीबो मैथ साइंस और इंग्लिश रो तम मान पाखरे आगरे जाई पहुंची जिवो। तो जो माने भी या पूर्व क्लास गुड़िक करन से आम चैनल प्लेलिस्ट को जाई सेठारे आराम से करि पारिबो। तो पिला माने या पूर्व क्लास रे आमे कोन पढ़िथिले ना आम देश और आम पृथ्वी रे आमे पढ़िथिले आम देश रे कोन आम पृथ्वी रे केतोटी महासागर रहिछि एवं केतोटी महादेश रहिछि सेहि भलिया भाव रे आम देश रे केतोटी महासागर एवं महादेश कोन आम देश को महासागर को महादेश भितर जाउछि सेहि सब विषय रे आमे जानिथिले। आम देशर पड़ोसी देश मानक नाम मध्य आमे कोन करथिले ना किछि किछि डिस्कशन करथिले। तो चलो आमे जो पढ़िथिले से विषय रे कोन सिखिले आज आमे कोन करबा ता विषय रे डिस्कशन करबा। तो पिला माने डेरी न करी कोन करबा स्टार्ट करबा आमे कोन सिखिले। तो पिला माने देखो एट कोन लिखाछि ना मानचित्र रे आमे देखिले जे एशिया महादेश दक्षिण भाग रे भारत अवस्थित। तो आम भारत को महादेश भितर जाउछि ना एशिया महादेश भितर जाउछि। एशिया महादेश रो को भाग रे ना दक्षिण भाग रे भारत अवस्थित। तापर कोन दिछि ना भारतर दक्षिण अंश अणुशरे होई जलभाग आड़ को प्रवेश करिछि हला। भारतर दक्षिण अंश कोन होइछि ना अणुशरे होई जलभाग आड़ को प्रवेश करि जाइछि। भारतर तीन पाखरे जलभाग रहिछि सेगुडी हला अरब सागर बंगोपसागर एवं भारत महासागर हला। तो ये तीन भाग जो जल रही तीन पटर कौन तीनोटी समुद्र रही गोटे है कौन ना अरब सागर दुई रे है बंगोपसागर तीन रे है भारत महासागर है। तो महासागर गोटे रही आउ दुईटी सागर रही। तो यही पॉइंट गुड़ा मन रखुव है क्वेश्चन आंसर आसीपारे यार भितर सर्ट क्वेश्चन आसो। तापर कौन ना भारतर मुख्य स्थल भाग रु अलग हो छोट स्थल भागटी बंगोपसागर रे अछि हला। छोट स्थल भागटी कौन अच्छे ना बंगोपसागर रे अछि ताहार नाम अंडमान निकोबर द्वीपपुंज हला। अंडमान निकोबर द्वीपपुंज कोठी अछि ना बंगोपसागर मध्य रे रहिछि हला। स्थल भागर चारिपटे जलभाग थिबारु एहाको द्वीप कहा जाय। जेउ स्थल भागर चारिपटे हला जलभाग घेरिकी रहिछि ताकू कोन कहा जाय ना द्वीप कहा जाय हला। कोन कहा जाय द्वीप कहा जाय हला। तापर कोन देछि ना अनेक गुड़िए द्वीप समाहार को द्वीपपुंज कहा जाए। जदि गोटे जगार एक रु अधिक कौन थी ना ये द्वीप रही तो से कौन कह ना द्वीपपुंज कह। तो अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अच्छी कहीं अंडमान गोटे द्वीप निकोबर गोटे द्वीप से दुईटी द्वीप रही ये कौन है ना द्वीपपुंज कह जाऊँगी। से भाई भारतर स्थल भाग में आउ एक अंश विशेष अरब सागर रही आउ एक अंश विशेष कौटी अच्छी ना अरब सागर रे रही तार नाम कौन हो पिला माने ना लाक्षाद्वीप। यही सब द्वीप गुड़ी कौन ना आमर केन्द्र शासित अंचल मान मध्य जाऊँगी है। तापर जानिबा आमे कौन शिखिले जो विषयटा आमे पढ़िले ता भितर आमे कौन कौन सब शिखिले। तो चलो देखिबा कौन शिखिले। प्रथम पॉइंट कौन देछि पिला माने ना आम पृथ्वीर उत्तर प्रांत को उत्तर मेरु बा सुमेरु और दक्षिण प्रांत को दक्षिण मेरु बा कुमेरु कहा जाए। तो यहाँ आम देखिले ग्लोब्स रो गोटे कौन पार्ट रे देखिले गोटे भाग को सुमेरु कहे आ गोटे भाग को कुमेरु कहे। तो सी से विषय कहते जे आम पृथ्वीर उत्तर प्रांत को उत्तर मेरु बा सुमेरु कहुच्छी आ दक्षिण प्रांत को दक्षिण मेरु बा कुमेरु कहुच्छी। से भाव में सेकेंड पॉइंट कौन देछि ना गोटे काल्पनिक रेखा वृत्त को दुई भाग में विभक्त करे से काल्पनिक रेखा को विषुव रेखा कहा जाए है। से काल्पनिक रेखा को कौन कह जाए विषुव रेखा बा विषुववृत्त कहा जाए है। तापर कौन ना 3 नंबर पॉइंट विषुववृत्त ठारू समान दूर रे उत्तर गोलार्धरे कर्कट क्रांति और दक्षिण गोलार्धरे मकर क्रांति रेखा कल्पना करा जायछि। आम देश दे कर्कट क्रांति रेखा जायछि। तो यही कौन कही ना विषुववृत्त ठारू समान दूर रे उत्तर गोलार्धरे कौन अच्छी ना कर्कट क्रांति रही और दक्षिण गोलार्धरे
ମକର କ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି। ତ ଆମ ଦେଶଟା କୋଉ କ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାଉଛି ନା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ନା ଗ୍ଲୋବରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଜଳଭାଗ ଓ ସବୁଜ ବାଦାମୀ ହଳଦିଆ ପ୍ରଭୃତି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ହେଲା ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ତ ଜଳଭାଗ ପାଇଁ କୋଉ କଲର ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ସବୁଜ କଲର ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଜଳଭାଗ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସବୁଜ କଲର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ପାଇଁ ବାଦାମୀ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆଦି ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ପୃଥିବୀରେ ଥିବା 5ଟି ମହାସାଗର ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିନେବା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଥିଲା ନା 5ଟି। ତ ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ମହାସାଗର ରହିଛି ନା ପୃଥିବୀରେ 5ଟି ମହାସାଗର ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। ତ ଏଇ 5ଟି ମହାସାଗରକୁ ନେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ପୃଥିବୀ ଗଠିତ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ 3 ଭାଗ ଜଳ ଆଉ 1 ଭାଗ ସ୍ଥଳ। ଏଇ 3 ଭାଗ ଜଳ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛୁ ନା ଏଇ ସବୁ ମହାସାଗର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଆଉ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କୋଉଠିକି ନା କେତୋଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ପୃଥିବୀର ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେତୋଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 7ଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଇ 7ଟି ମହାଦେଶ। 1ରେ ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶ, 2ରେ ହେଲା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ, 3ରେ ହେଲା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ, 4ରେ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ, 5ରେ ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ମହାଦେଶ, 6ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ମହାଦେଶ ଏବଂ 7ରେ ହେଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ମହାଦେଶ। ତ ଏଇ 7ଟି ମହାଦେଶ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି। ଏହି ମହାଦେଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଆମ ଦେଶ କୋଉ ମହାଦେଶ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ନା ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯୋଉଟା ଏବେ ଆମେ କହିଲେ ହେଲା। ଏହାର 3 ପାଖକୁ ଜଳଭାଗ ଘେରି ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତର 3 ପାଖକୁ କ'ଣ ନା ଜଳଭାଗ ଘେରି ରହିଛି। ସେଇ ଜଳଭାଗ ଯୋଉ ଘେରି ରହିଛି ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସାଗର ଆଉ ମହାସାଗର ରହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଇ ସାଗର ମାନଙ୍କ ନାମ ଆଉ ମହାସାଗର ମାନଙ୍କ ନାମ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସାଗର ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଯିଏକି ଆମ ଭାରତକୁ ଘେରି ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ କିଏ ନା ଭାରତ ମହାସାଗର, ଥାର୍ଡରେ ହେଲା ଆରବ ସାଗର। ତ ଏଇ 3ଟି ସାଗର ଏବଂ ମହାସାଗର ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ 3 ପାଖରୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆମେ ଉପରେ ପଢିକି ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଟା କୋଉଠି ରହିଛି ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଆଉ ଏକ ଅଂଶ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆରବ ସାଗରରେ ରହିଛି। ଭାରତର ଯୋଉ ରହିଲା ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ସେ ଜଳ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଇ ଜଳ ଭିତରେ ଥିବା ଅଂଶର ନାମ କ'ଣ ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଯାହାକି ଆରବ ସାଗର ଭିତରେ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପିଲାମାନେ ନା ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ତ ଏଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହି ନା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଲାଗି କରି ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମ ଦେଶର ଭାରତକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଲାଗି କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଏମାନଙ୍କୁ ନା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଲେ କେତୋଟି ଦେଶ ରହିଲା, କେତୋଟି ମହାଦେଶ ରହିଲା, ଆମ ଭାରତ କୋଉ ମହାଦେଶ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆମ ଭାରତକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୋଉ କୋଉ ଜଳ ଭାଗର ଯୋଉ ଘେରି ରହିଛି, କୋଉ କୋଉ ସାଗର ଆଉ ମହାସାଗର ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜାଣିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନା ଆମ ଦେଶ ଓ ଆମ ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟାସ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ପଚାରିଛି। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ ପଚାରିଛି ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶରେ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ,
ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।